Hello everyone, welcome back to my channel once again. Aro ajibi recipe ekta luigi na ase. So please keep watching guys. Oh, itia sati lakhor de ahi kina ase aro itu tita kutina chutu la ase de itu. Itu la ase de itu olop othabo laise. Chutney sara sara. To itu la othabo laise de sabe aya man fresh. Yede bra sispi olop li jago sabi bishi baki kina asna. To itu tita kuti to man bishi othai dise de. Itu plastic de ase. To guys moi itu tita kuti to itu iman bishi othai kina anishe de aro eta itu laga recipe banabole ase khanita to itu olop crush koribole ase mukhan itu basket itu use koribole ase yate halikina tholabo itu siskan jabole dibo nimidina yate bra tholabole ase to amaka hole to siskan to jai ase aro sisto yate sob giri jaise sispisha ase de siste naga sob polai luise de sispishi thakile de tu khabole biasna to ani mukhan sisto sob polai luise aro eta do yate ase de to eta induction de bohai luise de to ite man phalbra boil kore ase ida do mukhan itu pani to philai logo de to ida do itu phalbra boil kore luise aro ida do mukhan pakabole ase de tel halibole ase aro ida do itu garlic aro ginger itu mehen kuri kina halibole ase phalbra mehen kuri luise aro eta de suka mas tuita to cholai kena halibole ase de to eta garlic aro itu ginger to halbra fry kori dishe to mukhan eta itu tita kuti to halibole ase eto halibole de to eta chili powder halibole ase to chili powder to haligena pura mix koribo de aro eta to pani halibole ase de aro eta to skomas mukhan skomas cholai gena ase to halibo to eta to itu pansinga pani halibole ase de to yate bra video to bishi dark olai ase to karni mukhan sabji to ekbar olai gena na yate bra olop phal bra mix kori gena aro bohabo aro olop try koribole dibo de olop pani pani ase to eta to phal bra try kori luise de
আৰু এটো ৰাখি কিনা তিৰি খাবলৈ পাৰিব অলপ অলপ পুৰানা আৰু এটা বি অলপ তো তিতা আছে হলে বি এটো টেষ্ট খান সব ভিতৰতে যাই কিনা খাবলৈ মান ভাল আছে দে মই টেষ্ট কৰি চাইছে বেছি ভাল আছে আৰু আপুনি খান বি এনেকা একবাৰ বনাই কিনা খাই চাবি দে আৰু আজি লগা ভিডিঅ' কিমান জন চাই দিছে বেছি থেংকছ দি আছে আৰু কোনবা নতুন চাই থাকিছে কলে মৰম পৰা মই লা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি